शमनी नमस्ते हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम चिकन क्रिस्पर बर्गर, चिकन मोमोज एंड घर पे ही बने हुए नूडल्स एंड वी हैव कोक ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। Let's try chicken momos. अंदर से कुछ ऐसा है इसका। Let's try. एक चीज़ ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, कैसा लगता है।
बढ़िया हो रहा है यार। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।